Yeah, hello, my name is Kawita Apila Damayanti, and I'll be the interpreter for the text B. Hello, my name is Desi Praditya Rizky, and I will read the text. Okay, let's get started. Kota Lama sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang, menyaingi Lawang Sewu dan Kelenteng Sampokong. Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental, terasa dari bangunan-bangunan yang ada. Kota Lama has become one of the most popular tourist destination in Semarang, rivaling with Lawang Sewu and Sambakong Temple. This place is famous for its strong European feel from the existing buildings. Komplek Kota Lama sudah ada sejak tahun 1700-an dan menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu. The Kota Lama complex has been around since the 1700s and was one of the centers of the Dutch government at that time. Banyak orang yang menyebut kawasan Kota Lama sebagai Little Netherland berkat gaya bangunannya yang berbeda dari daerah sekitarnya. Many people called the Kota Lama area as Little Netherlands because the different building style from the surrounding area. Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan Kota Lama ini menjadi salah satu cagar budaya terluas yang ada di Semarang. Sekitar 50 lebih bangunan lama di kota ini tetap kokoh berdiri dan masih difungsikan hingga sekarang. After Indonesia's independence, the Kota Lama area became one of the largest cultural heritage sites in Semarang. Around 50 more old buildings in this city still standing strong and are still functioning today. Ada banyak tempat dan aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang. Salah satunya adalah Gereja Belenduk yang merupakan saksi sejarah langsung perkembangan Kota Semarang karena telah berdiri sejak tahun 1753. There are many exciting places and activities that you can do while visiting the Kota Lama area of Semarang. One of them is the Blenduk Church, which is a direct historical witness to the development of the city of Semarang because it has been established since 1753. Bangunan ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Bagian atapnya berbentuk setengah lingkaran seperti kubah masjid berwarna merah. This building has a unique building architecture. The roof is shaped like a semicircle, like a red dome of the mosque. Karena bentuknya inilah, gereja ini dikenal dengan nama Gereja Belenduk dan menjadi landmark paling terkenal di Kota Lama Semarang. Because of this shape, this church is known as the Blenduk Church and is the most famous landmark in the Kota Lama of Semarang. Selain itu, bagi Anda pecinta barang antik, bisa mampir ke Pasar Kelitikan Kota Lama. In addition, for those of you who love antiques, you can stop by the Kritikan Market in Kota Lama. Berbagai pernak-pernik barang tempo dulu bisa Anda temukan di pasar ini seperti mobil, hiasan dinding, perangko, dan lainnya. Harga tiap barang pun relatif murah, terutama bagi para kolektor barang tertentu. You can find various knickknacks from the past
in this market, such as cars, wall hanging, stamps, and others. The price of each item is relatively cheap, especially for collectors of certain items. Pasar ini selalu ramai pengunjung yang tidak hanya ingin berbelanja, tapi juga berfoto dengan barang-barang kuno yang unik. This market is always crowded with visitors who not only want to buy but also take pictures with unique ancient items. Jika tidak ingin lelah berjalan kaki mengelilingi kota lama, Anda bisa menyewa sepeda ontel di Gedung Popo, tepatnya di bagian Tourist Information. Selain menyewakan sepeda, petugas di sini juga menawarkan guide yang akan menemani perjalanan Anda sambil menjelaskan sejarah setiap bangunan yang dilewati. If you don't want to get tired of walking around the Kota Lama, you can rent on-tail bicycle at the Popo buildings located in the tourist information section. In addition to renting bicycles, the staff here also offers a guide who will accompany your trip while explaining the history of each building that is passed. Anda pun dapat berkeliling secara bebas menyusuri gang-gang kecil kota lama untuk mengeksplorasi lebih jauh bangunan-bangunan unik yang ada. You can also wander freely through the small alleys of the Kota Lama to further explore the unique buildings that exist. Selain sepeda ontel, Anda juga bisa sewa motor Vespa atau skuter di tempat ini. In addition to on-tail bikes, you can also rent Vespa motorbikes and or scooters in this place. Hal yang wajib tidak boleh terlewat tentu saja berfoto di tengah bangunan kuno bergaya Eropa. The thing that must not be missed is, of course, taking pictures in the middle of the ancient European styles building. Banyak bangunan lama yang masih berdiri kokoh dan bisa Anda jumpai seperti Cafe Spigo, pabrik perahu layar, dan kantor pos. Kebanyakan bangunan yang ada pun masih difungsikan dan beroperasi dengan baik. Many old buildings are still standing strong, such as Cafe Spiegel, Frau Layar Factory, and the post office. Most of the existing buildings are still functioning and operating well. Jika ingin lebih otentik, Anda juga bisa mengunjungi bangunan tua terbengkalai yang memberikan cerita dan kesan unik tersendiri. If you want to be more authentic, you can also visit an abandoned old building that gives its own unique story and impression. Okay, I think that's all from us. Thank you for your attention and goodbye.